वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज 2025 वर्ष नूतन वर्ष शुभ वर्ष आयोजित होगा मां संदेश्वरी संक्रांति तरफ शिशु प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता कार्यक्रम को उपस्थित आम संक्रांति उपसभापति श्रीयुक्त सुरेंद्र जे कि आम समस्त बड़ भाई उपस्थित संपादक श्रीयुक्त चंद्रमणि जे कि आम आज कार्यक्रम मंच परिचालित उपस्थित सह संपादक जी आम आज नूतन भाव पाई श्रीयुक्त ब्रह्मानंद महोदय उपस्थित अर्जुनटा पंचायत जहाँ को पूर्ण मात्रा समर्थन करुचे से हूँ यारा भाई देवेंद्र परा महोदय उपस्थित पितृतुल्य श्रीयुक्त जगदीश परा महोदय जहाँ अवदान आम आनुष्ठानिक कार्यक्रम अतुलनीय उपस्थित आम संक्रांति आवाहक मोर छोट भाई बब्रवाहन कुमार महोदय उपस्थित जितेंद्र बेरा मिलन बेरा अन्य समस्त संक्रांति सदस्य भाई और बंधु समस्त नूतन वर्ष शुभ अवसर जीवन सुख शांति समृद्धि परिपूर्ण मां प्रार्थना कर सर्वप्रथम विगत एक वर्ष पूर्वे आम समस्त चिंता गोटे कार्यक्रम करवा लगी प्रस्तुत करूँ और निष्पत्ति जेटा कि आम सफल नहीं कहले भी किसी अत्युक्ति नहीं हुए। आज भी 2 वर्ष पर जेन प्रचेषा करूँ समस्त भाई भाई सहयोग से मत सफल कारण आम क्या दोषारोप करवाटा कि क्या कहवाटा मोर पक्ष मूर्खामी क्या समाज में आम जन्म जदि मुझे समस्त बड़ भाई भी अच्छे कि साधारण अच्छा कि मेरे छात्र छात्री मैंने बसी आज नुआ वर्ष बड़ बार्ता देवा लगे चाहूचे से बार्ता हूँ 3टा जिन समाज में आमको प्रतिष्ठित हवा के आगे मारवा आवश्यक है। सेटा हूँ एक शिक्षा 2 नंबर हूँ स्वास्थ्य 3 नंबर हूँ संगठन। शिक्षा शिक्षा कहीं आम ग्रहण कर आम जदि शिक्षित नहीं पाठ नहीं पढ़ा उच्च शिक्षित नहीं तुम्हें कौन जगह बसवार लगे समय आमको कहीं सम्मान नहीं दियो आमको कहीं वैल्यू नहीं दे। तो शिक्षा हमारे समाज में गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग है। तो मोर सामने जी भी छात्र छात्री मुझे पहला कहमी और मोर बापा कि से पहला पाठ पढ़ब तार तुम्हें समाज जहाँ जहाँ भी करवा लगे तुम्हें कर। तो जे माने आज यही प्रतियोगिता पार्टिसिपेट कर स्वागत करुचे अभिनंदन जनाऊे शुभेच्छा जनाऊे उच्च
ভবিষ্যৎ কামনা করছি। দ্বিতীয় কথা হল আমার স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বলে যেটাকি দরকার, যে মানে বেমার পড়ি যাচ্ছ তাকর লেখে তাহলে সমাজে বঞ্চি হওয়ার কিছু মূল্য নেই। ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେ କାହାକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଠିକ ନାହିଁ ତବେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ମନ ସେକେ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଯେ। ତୃତୀୟ କଥା ସଂଗଠନ। ଆମେ ସଂଗଠନ କାହାକେ କରମ? ମଣିଷ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ନୀତିନୀତି କେ ଚାଲବାକୁ ପଡିବ। तो कथा है ई तीनटा जिनस हमको हम समाज लागी बड़ी गुरुत्वपूर्ण भूमिका। से भूमिका के सब बेले मने रखबो छात्र छात्री माने प्लस मोर जेति मोर संग उपस्थित छ बंधु माने। तारपरे ई जगह रे हमर नै बोले कि हमें हम एससी एसटी अंचल जगह है किंतु आजिर डेटे 3 3 6 3 9 10 10टा छुआ खाली हमर संगे छिड़ा है माने इंटरेस्टेड बाकी माने के भूति करि देके के काना करते के कान करते ताको होते मोटिवेट हो गया। तो कथा होचे आमे धीरे धीरे भूजी करनला कि आर अन्य कोन से कार्यक्रम में जदि हमें व्यस्त रहि हम जिंदगी अतिबाहित करला इडा पढ़ाई कर इनका समय सब पहले नहीं मिले हमको ई कार्यक्रम माध्यम रे हमको वार्ता देवा के अछि जे नेक्स्ट टाइम रे हमर छुआ पिला माने शिखी दो कहानी रे होलिया नै रहू निजर को बेकरे निजर को निजे छिया हूं अन्य लोक होलिया इडा हम आइन निर्माता हम समस्त को जन्मदाता हमको जे समाज में प्रगति हेबा लगे सुजोग दै छ और हमर लगे सब बेले से अतुलनीय से हो छ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब। हमें जाकू बाबा साहेब तुम्हें बड़े কথা नहीं देबो निजर मुख निजर तबले गाड़ी भागे बखार बाटा इटा हो मूर्खामी है। आर हमें भी प्रोग्राम करके जाऊ छ आर कार्यक्रम करके जाऊ छ आप सम्मान दो छ स्टेज पे কথা বলার में सुजोग मिल जे का करी दो छ কথা होचे पहला पाठ करो पाठ करले जे तुमको सम्मान देबे नाले के तुमको सम्मान नहीं देबे। अन्य अन्य प्रोग्राम करके भी देखि देबो अन्य अन्य कार्यक्रम करके भी देखि देबो आर गुटे तुमको चलते रहबा के चाहते मैक्सिमम और एसएसटी वाले हमें होलिया रहू हमर मां बाप होलिया थिले आज हमें जनता पेट शर्ट कुर्ता पिन के आके आइजे हमको जोड़े आगे आपन बोल दो का करे बोल दो एक मात्र जिंस होचे शिक्षा। एजुकेशन इज द बेटर ऑफ लाइफ। हमर लाइफ रो एकमात्र लक्ष्य होचे शिक्षा। शिक्षा जदि तुम हैनो तो कोनसी कार्यक्रम करो तो के सम्मान दियो के कथा वार्ता भी नहीं। आज निजन कार्यक्रम मकाई जे विशेष करके हमर निजर छुआ मानकर अंतर्निहित गुण बोले काला अंतर्निहित गुण बोले होचे जेटा हमर गुण भीतर होचे भीतर रहि जाके ताके हम प्रकाश नहीं करे तो सेटा को सुयोग देबा सम्मान करबो। हमर स्कूल मान के सुरभि कार्यक्रम हेसी नाचबा डेगबा लागि हमर छुआ माने फास्ट फास्ट करे किंतु भद्रता देवा लागि डिबेट देवा लागि हमर छुआ माने किया के ना तार कारण होचे तार दुर्बलता होचे हमें प्रिपरेशन नहीं हमें कहबा लागि हमें केता करे हमें मंच के जीवा मंच में केते के दीपक कहि पारमा से शक्तिता से साहसता हम कोई जीरो ग्राउंड लेवल में पर जीवा आज दिन जे तुम दीपक कथा कहिचो तुम सियोर स्कूल में दीपक कथा कहि पारबो और दिन तुम सियोर डिग्री में कार्यक्रम में कहि पारबो 4 नंबर तुम सियोर डिग्री में डिस्ट्रिक्ट लेवल रे गुडे भाषण दे पारबो। इडा होचे जीरो ग्राउंड रू शिक्षा। हमें छुआ मार को जनता शिक्षा देबा जो जनता शिक्षा तार पर शिशु मान को गोटे वार्ता देबा हम भाई भाई को संग भाई मान भी कहबे हमें आज दिना गोटे केड़े चेष्टा करे प्रोग्राम दे कोना किंतु लोक मान को एथि प्रति कहानी आग्रह नै कि इच्छा नै कि संविधान सुविधा नै आकांक्षा नै कारण होचे जे हमें निजर निजर भितरे हमर छुआ मन कहा के कहमा निजर छुआ के कम से कम हमें निजे गाई मैं आज जल्दी कहमी के कना कोला जा कहि नै होय का कोई जा हो जा हमर एससी एसटी बैकवर्ड हो छोला काके कोले फेला लोके भाबु जो
মানে এটা কর দ্বারা কিছু না হয় মানে এই জিনিস আমি হেঁটে লাগি নাই করবা যে ছুয়া মানে আমার আগামী পিঢ়ি লাগে আমକୁ সম্মান দেবে আমକୁ না হবে আমକୁ দেখলে কি কেমনে রেসপেক্ট করবে বলে ভাবুছু সেই ছুয়া মানে কার শিখবে যদি নিজের গার্ডিয়ান না চাহবা যে যাও যাও ছুয়া সে জায়গা ভালো যাও যাও ছুয়া কে শিখি দিরা আমার ছুয়াকে যদি যা ভুলি করে যা করব বহুত তল লেভেল কি দিবা শিক্ষা গ্রুপ না এটা আমার নিজের কথা নিজের ছুয়াকে আমি নিজে কনসেপ্ট গাইড করু নেক্সট আমি প্রোগ্রাম কে জারি রাখলা বলি ভাবুছু কা হলা কিছু নাই আজি নাই বহুত ছুয়া মানে পিকনিক রে মাতি হলে নাই জানি দিবে তো তাকে আমি কেতে করে আমার নিজে অংশগ্রহণ করবে সেটির প্রতি আপনি সংঘাতি করব যেতি ভাই মানে সমস্ত লোককে রিকোয়েস্ট করবে দেখো এটা যে আমি খালি দুইজন চারজন হাঁটি আমার আর বাকি লোকে খালি আমার বসমা এটা আমি ঠিক হইছে সমস্ত দিকে কোঅপারেট করব আমার ছকে আমি মারে পছন্দ বাকি তারি কিছু দরকার না মই চিন্তা করে দিবি আজর ডেটে মই একটা ডিক্লারেশন করবি বলি সেটা হচ্ছে কমসে কম আমি যেন বুলুছু টাইম না দেওয়া অলগা আড়ে কথাবার্তা মাধ্যমে টাইমকে ওয়েস্ট করছু সন্ধ্যা সময়ে গোটে আম্বেদকর পাঠশালা হোক কি কোচিং সেন্টরটে হোক যেটা করে হেলে গোটে 2 ঘন্টা পাঠে পড়াতা যেটা কি আমরা ফ্রি বলি পয়সা বলে দিতে নেই 2-4 জন যদি হাতা স্বেচ্ছাসেবক টিচার বাদে বলে আমি তাকে স্বাগত করতে আর পড়ে গিয়ে টিউশন করে কেন হচ্ছে বলছো আমার এসসি সব টিউশন লাগে কি তাকে পরীক্ষা পয়সা দেওয়া লাগে তো লোক ভাবছ কিন্তু হেনটা যদি এই পাতা বলে তাহলে সমস্ত সলিউশন করতে কথা বলতে যদি কোনি পাতা বলে ঘন্টা 2 ঘন্টা বল কমসে কম যদি সাথীরা ছড়ে নি পড়া যায় পড়া প্রতি দিকে আগ্রহ আমার সব যে মানকার মতামত ঠিক আছে এবং না হলে চেষ্টা করব রাজি যে আমার এই কথা বাবা আর উপরে সবিশেষ বিবরণী কহিন প্রথম শ্রেণীর ছুয়া মানে যে মানে বি আইছ তোমার পাঠ্য পুস্তক দিয়া হবে তুমি যেটা পড়িছ তোমার আগে আমি যেটা পড়িছ যে পাঠকে তুমি অভিনয় সহায়তা আবৃত করছো খালি রস জামজালি আর এ লোক এই বিষয়ে নাই হেকি আমার পাঠ্য পুস্তকের বিষয়ে আমি আলোচনা করব যেটা কি প্রথম শ্রেণীর নয় ভাই ভৌণী আনিলে চাউল চুনা এটা হচ্ছে বিষয় সে তার উপরে তুমি অভিনয় করবো আর আবৃত্তি করবো তারপরে মার্কিং নেবা তোমাকে যে ফার্স্ট হবো সবাই তাকে আমি পুরস্কার তারপরে বলে দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী মানে কি অভিনয় সহিত আবৃত্তি চতুর্থ শ্রেণী শ্রুত লিখন সাধারণ জ্ঞান আর হস্তাক্ষর গুটে পেটে দিয়ে আমি তাকে ডাকবো সে লেখবা তার হস্তাক্ষর বলে তার অক্ষর কেমন আমাকে দেখবা তাকে মার্কিং আমি করব ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এই মানে টিকেট ট্যালেন্ট হেলে না বড় হেলে এই মানে বক্তৃতা দেবা বক্তৃতা সেটা দেবে হস্তাক্ষর লিখবে আর এই মানে হি সঙ্গীত এবং নৃত্য করবে যেটা কি বছর পিড়ি কিছু মাত্রায় শিখবে আর এই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম গলে মানে কেনটা তাল কেনটা জ্ঞান কেনটা করা কিছু নেই জানো তো সে আমার 6-7 8 দেখি সেটা শিখবে যে নেক্সট বছর প্রিপারেশন এটা হচ্ছে আমার প্রথম রু সর্ব অষ্টম পর্যন্ত যেতে ছাত্রছাত্রী মানক লাগে প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতারে যে মানে প্রথম স্থান অধিকার করবে তাকে আমি একটা মানপত্র দেব আর ট্রফি দেব হলা তো আমার কার্যক্রমকে আগে নেওয়ার লাগে আমার মঞ্চ পরিচালক চন্দ্রমণি ফেরা অনুরোধ করবে সে কার্যক্রমকে আগে নেবে ধন্যবাদ সর্বপ্রথম কি আজি খুশি না লাগে তোমার